Et ce qui est difficile à obtenir, c'est le financement. Sicuramente il tempo e il personale. Il fatto di avere persone volontarie, ci sono certi momenti in cui queste vengono meno per una serie di motivi e quindi bisogna essere sempre pronti a sostituirle, e per le persone che vanno a sostituire le altre è uno sforzo enorme, però in un'associazione è importante anche questo, cioè aiutarsi l'un con l'altro e non criticare chi non ce la fa, ma sostenerlo e andare avanti. Le risorse, non essendo moltissime ed essendo di difficile reperibilità, vengono gestite molto parsimonioso. Le risorse che abbiamo possono essere risorse economiche, che comunque non vengono date dal pagamento di un biglietto d'ingresso, proprio perché tutti i nostri spettacoli sono ad ingresso gratuito, perché siamo un gruppo fondamentalmente di volontari. Il nostro scopo non è quello di avere un'associazione a scopo di lucro, ma è quello di dare un servizio alla comunità. Quindi le risorse che accumuliamo o che in qualche modo riusciamo a reperire vengono immediatamente investite in qualcosa per far migliorare il progetto che abbiamo in piedi. Cerchiamo di interfacciarsi con la comunità locale, quindi chiedendo alle persone cosa ne pensi di quello che abbiamo fatto e soprattutto anche di recepire le critiche che ci sono state fatte. Le critiche sono molto importanti perché possono essere un elemento costruttivo per migliorare il progetto che stiamo facendo. Nous croyons beaucoup à la durabilité du projet parce que avec l'expérience qu'on a et surtout ces enfants qui restent, il y a beaucoup qui restent, qui deviennent des grands artistes, qui restent avec nous, il y a beaucoup qui voyagent, qui savent se tenir, qui ont l'air à venir. Donc nous on est sûr que le projet, ça joue vraiment son rôle, quoi. Dans la communauté locale, on assure parce que voilà, les résultats qu'on a et on a foi à ces enfants qui travaillent avec nous. Et on a foi aussi à la famille qui nous fait confiance et ces enfants qui restent toujours avec nous et qui continuent à évoluer de leur propre main, quoi. Nie wiem, czy trzeba. Wydaje mi się to bardzo naturalnym procesem. To znaczy niektóre pomysły są dobre i one hulają, a niektóre są złe i one nie hulają. I nie dowiemy się o tym, dopóki tego nie zrobimy. I jak coś nie hula, okazuje się, że pomysł nie był fajny, albo to nie była właściwa grupa ludzi, albo nie było właściwej potrzeby, znaczy nie było źle zrealizowane potrzeby. Póki tego nie zrobimy, nie przećwiczymy, to się o tym nie dowiemy. Więc ja jestem zwolennikiem, że trzeba niektóre rzeczy przepracować i że jak coś się nie udało, że coś odpadło, to nie traktować tego jako koniec świata. Próbować rzeczy, które się nie udają, porzucić parę projektów i trafić ten, który w sposób naturalny będzie ciągły. To jest najlepsza metoda. Nie tylko jest cel zrealizować ten projekt, żeby on się odbył tu i teraz, tylko żeby właśnie pomyśleć o tym, co się stanie później, jak takie działanie już na przykład zostanie zrealizowane. I tutaj nam to pomaga, że bardzo długo o tym rozmawiamy i szukamy partnerów do danej współpracy, po to, żeby zadawać już pytania na samym starcie, co się stanie wówczas, kiedy ten projekt się skończy i jeżeli nawet ten projekt rozbudza jakąś ciekawość, wprowadza jakąś innowację, to jakby mamy taką odpowiedzialność nawet, żeby zająć się tym tematem w przyszłości i żeby nie zostawić ludzi bez danego wsparcia, czy z tymi rozbudzonymi nadziejami na coś więcej. Cerchiamo sempre di tenere conto della sostenibilità ambientale. Un esempio pratico vale appunto per la scuola di musica. Siccome noi non operiamo solo nella comunità dove abbiamo sede, ma anche neanche nei paesi limitrofi, nel momento in cui ci rendiamo conto che abbiamo dei partecipanti di altri paesi abbastanza corposi, cerchiamo di spostare noi l'attività nei paesi dove ci sono più persone. Questo cosa permette? Permette innanzitutto di far risparmiare il tempo alle persone che partecipano al progetto e soprattutto dal punto di vista dell'ambientale anche c'è un risparmio dal punto di vista di mezzi
dei mezzi di trasporto che possano raggiungere tranquillamente la sede dove fare lezione a piedi o in bicicletta.